Sedang sedih jabatan Arjaya Masuknya Sport Program Kusmi Dve Sahir Siswa Balikah Parimanata 300 meter dulu এখানে প্রাইজ আছে সিলভার ডোসলা পেভাল গড়সু জড়ি কম্পানি মানে ভালো করে চলছুতি চলেছে ছোট ছোট শিশু বালিকা পরিমাণত 300 মিটার রেস এখানে যে শিশু বালিকা পরিমাণত রেস খাবারে বেঞ্চ মানে যথেষ্ট চলেছে artinya begitu rametnya yang kena kusmi di pas sport program kagena खेड़ो को अड़ी नपाय नपाय ना को दोहो का आर प्राइज को चेरहा को दोहो का तो गाते को दिलाबन नोआ ढिपे से स्पोर्ट प्रोग्राम को गने देखाबन कना चालीस Kudibuat jaga bol itu kontak dengan dia, kemudian jaga bena, mana itu jaga ke, kalau ini jaga di sana kono, bodoh itu boleh juga. Terus setiap ini boleh ikut এবং অভিনন্দন কমিটির উপর অনেক মঞ্চস্থ মুখ্য অতিথিগণকে আমার তরফରୁ অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।
ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ବୁଆ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ରୁକୁ। ଟୁଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ହିରୋ ଆଜି ହେବା ମଜି ଭଲ ହେଲା ବାବୁ ଏଟା କୁକୁଡ଼ାର ଗୋବରରେ କୁକୁଡ଼ାର କେତେ ଲାଗୁଛି ପରଦା ହିରୋ ସମସ୍ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଉଭୟ ସାଧୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦୀଙ୍କୁ ଇନାମ ପରେଡ଼ କମାକି ପରିଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବାଳକମାନେ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ମହିଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଜୀବନ ଗୀତ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିଲା बालक बालिकाओं साधारण ज्ञान और जो के भागों में चौचुकी चले सुनो और म्यूजिक मास्टर के ध्यान देवे एक दीटा कर चले सीधा चौचुकी चले सुनो और घंटे पे आप ग्राम साइड हो जाए तो इस तरह अधिकार এটা হচ্ছে আকর্ষণীয় जिनसे प्राइज আছে सेकंड प्राइज टेबल फाइल और जो साधारण ज्ञान আছে সেতে প্রাইজ আছে ফার্স্ট প্রাইজ আছে বাক্স দ্বিতীয় বাক্স জানতো ও বিজয় বাবু কুইশ্চেন ডাকিয়ে তো এক মিনিট এটা প্রথম হটাই না এটা আছে কুইশ্চেন নম্বর 1 ओडिशार राज्यपालक नाम कौन ओडिशार राज्यपालक नाम कौन क्वेश्चन नंबर 1 ओडिशार राज्यपालक नाम कौन ओडिशार की राज्य कौन एबरा IPL IPL इंडिया यहाँ गले सारा सेटा छाड़ देले कौन एते का पूरा कैप्चर कर दी आज राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री का नाम कौन सेटा के नाइल पर ओडिशा का मुख्यमंत्री का नाम कौन ओडिशा का मुख्यमंत्री का नाम कौन ସେଇଠୁ ଦୁହିଟା ଯେ ଠିକ ଆସିଲା ଜମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଦେବୁ ଆପଣମାନେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଚାଲନ୍ତି କି ଆପଣ ଧୀରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ କୁସ୍ମି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମ କଣ क्वेश्चन नंबर 7 कुस्मी ग्राम पंचायत सरपंच का नाम कौन भारत बृहत्तम नदी नाम कौन क्वेश्चन नंबर 9 भारत राष्ट्रपति का नाम कौन भाई 10,000 महिला मानकर स्थान अधिकार प्रथम स्थान अधिकार करिसंते दुलियाब्र डुमुरिया द्वितीय स्थान अधिकार करिसंते पोमा मुर्मू कुमिर मोडी आयुष रंजन महंत देवगा साधारण ज्ञान प्रथम स्थान अधिकार करछन्ति आयुष रंजन महंत देवगा द्वितीय स्थान अधिकार करछन्ति सुनाराम मुर्मू सुड़ीदुमा
ঠেলাপেলা নাই সাধারণ জ্ঞান দৌড়ো 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 ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ଦେଓଗାଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସୁନାରାମ ମୁର୍ମୁ। চলো কি করছো চলো চলো তুমি ଯାଆନ୍ତୁ ତମର ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ଦେଓଗାଁ, রো রো ସୁନାରାମ ମୁର୍ମୁ ସୁଡ଼ିଡୁମା ଯାହାର ବି ତାହେଁ ଏବିନା ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଦି ଦିଆ। हाँ गवीर एमान को सीधा कर दे असो ए फिल्म रे एडा सो लाइन में सीधा आजाम पदरा भगवती एवं द्वितीय स्थान अधिकार କରିଛନ୍ତି କରୁଣାକର ମାଝୀ ଦଲକି ଭାଦୁଚରଣ ସିରକା ଏବଂ ଆଜାମ ପଦରା विराट क्रीड़ा प्रतियोगिता सहित लखबिन एवं रात्र मनोरंजन जलांगी शिशु सवेत भगवान विश्व मातमे हिजु गुरुवार मुसिंग 13/3/2025 गुरुवार मुसिंग बापर रासाते स्पोर्ट प्रोग्राम मेरा जगह हमारा वडातर सवेत भगवान विश्व सवेत भगवान विश्व में महिला मानक जिला टिकिया प्रथम स्थान अधिकार କରିଛନ୍ତି ମୈନମଣି ସରେନ ତାଲଦିଆ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସବିତା ହେମ୍ରମ ବର୍ଗିମରା। ମୈନମଣି ସରେନ ତାଲଦିଆ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସବିତା ହେମ୍ରମ ବର୍ଗିମରା। ଏହି ପ୍ରାଇଜକୁ ବିତରଣ କରିବେ कुसुमी ग्राम पंचायत सरपंच बारियार मुर्मू एवं पीएस मेंबर मिस मुक्ता सिंह।